बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूरिया सिरालियोने मगरबी अफ्रीका का मुल्क है जो बहरिया ओकियानूस के किनारे पर लाइब्रेरिया और जीनिया के दरमियान वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा कमोबेश 71,500 मुरब्बा किलोमीटर है। अफ्रीका में होने के बायस गर्मियाँ यहाँ का कुदरती तोहफा हैं। ताहम मानसून के मौसम में बारिशें यहाँ के मौसम को किसी हद तक खुशगवार कर देती हैं। इसी लिहाज से ये मगरबी अफ्रीका का खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ सालाना 195 इंच तक सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। मुल्क के मशरिक में पहाड़ हैं, कहीं कहीं सतह मुर्तफा भी है और ज़्यादातर इलाका मैदानी ढलवानों पर मुश्तमिल है। पहाड़ी चोटियाँ जंगलात से भरी हैं। क्रोमेट के बेपनाह ज़खायर इस सरजमीन के सीने में दफन हैं और कहीं कहीं सोने और हीरों का भी सुराग मिलता है। रुटाइल यहाँ की बहुत कीमती धात है। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड T102 का मुरक्कब है और दुनिया भर में इस धात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा इसी मुल्क की ज़मीनों में दफन है। फ्री टाउन यहाँ का दारुल हुकूमत है जो दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती बंदरगाह भी है। हो यहाँ का दूसरा बड़ा शहर है जिसकी यहाँ वही हैसियत है जो हिंदुस्तान में अलीगढ़ की हैसियत है। ये शहर मुल्क में तालीमी सनत का दर्जा रखता है। मुल्क को 4 बड़े सूबों में तकसीम किया हुआ है। जमहूरिया सिरालियोने ने 27 अप्रैल 1961 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की और दौलत मुश्तरका का रुकन बन गया। बरतानवी दौर में इस इलाके से गुलामों की तिजारत उरूज पर थी, लेकिन 19वीं सदी के आगाज में बरतानवी पार्लिमान ने इस पर पाबंदी लगा दी। इस सरजमीन की लकड़ी एक ज़माने तक यूरोप की मंडियों की रौनक बढ़ाती रही, जिसके एवज मकामी लोगों को गुलामी का दाग ही मुयस्सर आया। जमहूरिया सिरालियोने में इंसानी जिंदगी के आसार कम अज कम भी 2500 साल कदीम तक मिलते हैं, जब अफ्रीका के ही कुछ इलाकों से बड़े बड़े कबाइल हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। इस सरजमीन पर 9वीं सदी मसीही में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ और 10वीं सदी मसीही में यहाँ के हबशी कबाइल ने पहली दफा जमीन का सीना चीर कर उससे नबातात हासिल की। कियास किया जाता है कि इससे कबल यहाँ की जिंदगी का दारोमदार जानवरों की परवरिश पर ही था। 1462 में पुर्तगालियों के कदमों से ये जमीन आलूदा हुई और फिर फ्रांस और इंग्लिस्तान से भी इंसानों के शिकारियों ने यहाँ डेरे डाले और दुनिया को इंसानी आज़ादियों का दर्स देने वाले एक अरसे तक यहाँ से गुलामों को पकड़ पकड़ कर अपने इलाकों में भेजते रहे। यहाँ तक कि अफ्रीका का ये मुल्क सिरालियोने गुलामों की तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया। इंसानों की तिजारत करने वाले इन यूरोपियों व्यापारियों ने यहाँ एक बहुत बड़ा किला भी तामीर किया, जहाँ से हबशी गुलामों को बजरिया बहरी जहाज यूरोप की इंसानी मंडियों में भेज दिया जाता। सनती इनकलाब के बाद आने वाले सेकुलरिज्म ने यूरोप समेत पूरी दुनिया से इंसानों की खरीदो फरोख्त की मंडियां खत्म कर दी और फिर आज तक कौमों की खरीदो फरोख्त का धंधा जारी व सारी है और नाम नेहाद बैनुल अक़वामी इदारों में तीसरी दुनिया की कौमों की बोलियां लगती हैं और सियासी और माशी इस्लाहात के नाम पर गुलामी मुसल्लत करने के फैसले किए जाते हैं। जमहूरिया सिरालियोने में 64 लाख से कुछ जायद आबादी है, जबकि आबादी में इजाफे की शरह 2.28% है और शरह पैदाइश 0.45% है, 0.022% तक है। यहाँ 20 बड़े बड़े कबाइल आबाद हैं जो कुल आबादी का 90% हैं। ये कबाइल अपने जुदागाना तर्ज जिंदगी के हामिल हैं, लेकिन इनकी अक्सर रिवायात एक जैसी हैं। बहरहाल आबादी को मजमूई तौर पर 16 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है जो मजहब, जुबान और अपनी मकामी सकाफत में जुदागाना हैसियत के हामिल हैं। 10% लोग दूसरी दुनियाओं से आए हुए हैं, जिनमें यूरोप और पाकिस्तान, हिंदुस्तान से आए हुए अफराद भी शामिल हैं। यहाँ की आबादी 60% मुसलमान हैं, 10% ईसाई और बकिया वहाँ के मकामी मज़ाहिब के मानने वाले हैं। आबादी की अक्सरियत का दारोमदार ज़राअत पर है और चावल यहाँ की नकद आवर फसल समझी जाती है। सिरालियोने की दफ्तरी जबान अंग्रेजी है, लेकिन बहुत कम लोग इस जबान से वाकिफ हैं, जबकि मुल्क की अक्सर आबादी
فرانسیسی زبان جانتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد عربی زبان سے بھی شد بدھ رکھتی ہے، کیونکہ لبنان کے تجار اس ملک میں کثرت سے سوداگری کرتے ہیں۔ کریول زبان، جو انگریزی اور مقامی زبانوں کا ایک ملغوبہ سا ہے، یہاں کثرت سے بولی اور سمجھی جاتی ہے اور زیادہ تر رابطے کی زبان بھی یہی ہے۔ کریول زبان سیرا لیونے کے باسیوں کے سیاسی اتحاد کا مظہر ہے اور قبائل باہمی تجارت کے دوران اسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ قبائل اپنی اپنی مقامی زبانیں بولتے ہیں۔ شرح خواندگی 35% ہے، جس میں مرد حضرات کی تعداد زیادہ ہے اور قومی آمدنی کم و بیش 4% تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ملک میں 10 ہوائی اڈے ہیں۔ ریلوے کی سہولت سے یہ ملک تقریباً محروم ہے، تاہم سڑکوں کا بہتر نظام ہے اور حکومت اس نظام پر مزید توجہ بھی دے رہی ہے۔ افریقہ میں ہونے کے باوجود بڑے بڑے جانور یہاں کم ہی نظر آتے ہیں۔ بندروں کی کچھ نسلوں سے ہی یہاں کے جنگلات بھرے پڑے ہیں، تاہم دریاؤں میں مگرمچھ اور مچھلیوں کی بہت لذیذ اقسام پائی جاتی ہیں۔ مملکت میں 1991 کا آئین نافذ ہے، جس کے مطابق انتظامیہ اور مقننہ کے 3 ستون ریاست کو وجود فراہم کرتے ہیں۔ یہاں کا صدر براہ راست منتخب کیا جاتا اور مقننہ ایک ہی ایوان پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں مملکت کے 14 صوبوں کی برابر نمائندگی ہوتی ہے۔ یہاں کے آئین کے مطابق انتخابات 5 سالوں کے لیے ہوتے ہیں اور صدر ہی بیک وقت ریاست، حکومت، فوج اور پولیس کا سربراہ ہوتا ہے۔ پارلیمان سے بننے والی کابینہ کا صدر نشین بھی صدر مملکت ہی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس ریاست میں صدر کے اختیارات بے پناہ قوت کے حامل ہیں، اس لیے آئین کے مطابق منتخب صدر کے لیے 55% رائے دہندگان کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر پہلی باری میں کوئی امیدوار مطلوبہ اکثریت کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تو بعد دیگر پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدواروں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ صدر کے بعد دوسرا طاقتور عہدہ نائب صدر کا ہوتا ہے، جو صدر کی وفات، استعفے پر یا برخاستگی یا کسی بھی طرح کی غیر موجودگی کی صورت میں صدر کے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسل اور ٹاؤن کونسلوں کا نظام بھی اگرچہ مضبوط ہے، لیکن در حقیقت وہاں کے مقامی قبائلی سردار ہی اصل انتظامی قوت کا مرکز ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہاں کی بڑی عدالتیں ہیں اور ابھی بھی انگریزی قوانین ہی یہاں رائج ہیں۔ اسلام یہاں تاجروں کے ذریعے پہنچا اور ملک کے بڑے بڑے قبائل میں سے شمال کے تیمنس قبائل کے لوگ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً ہر قبیلے میں مسلمانوں کی ایک معقول تعداد موجود ہے۔ یہاں اسلام کا باقاعدہ تعارف 13ویں اور 17ویں صدی کے دوران ہوا، جب مالی اور سونگھائی خاندانوں کا دور حکومت تھا۔ اسلام کی اشاعت 18ویں صدی میں بہت تیزی سے ہوئی اور برطانوی استعمار بھی نور ہدایت کی ان کرنوں کو روک نہ سکا۔ 1932 میں یہاں مسلم کانگریس کی بنیاد رکھی گئی اور 1942 میں مسلم ایسوسی ایشن وجود میں آئی۔ آزادی کے وقت 1961 میں مسلمانوں کی تعداد 35% تھی، جو اب اپنے دگنے کو چھو رہی ہے۔ امریکی حکومت کے مطابق یہاں 60% مسلمان ہیں، جبکہ افریقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق یہاں مسلمانوں کی شرح 71.3% ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے بڑی شاندار مساجد تعمیر کی ہیں۔ بعض مساجد کی شان و شوکت دیدنی ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی متعدد تنظیمیں ہیں جو حکومت کے تعاون سے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے چلاتی ہیں، جن میں بچوں کو قرآن و سنہ اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو طلبہ دینی تعلیم میں اضافت کے لیے ملک سے باہر جانا چاہیں، ان کی مالی مدد بھی کی جاتی ہے۔ شاید اسی مربوط اسلامی نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اسلام کو یہاں پر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ملک کے اندر متعدد نامور تاجر، اساتذہ، پڑھے لکھے لوگ اور قبائلی سرداروں سمیت ایوان اقتدار میں بیٹھے بڑے مؤثر لوگ مسلمان ہی ہیں۔ یہاں کے معاشرے میں مسلمان اپنے لباس سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ خاص طور پر مسلمان خواتین اپنے عبایا سے نمایاں طور پر پہچان لی جاتی ہیں۔ اس ملک میں مسلمان بچے کی پیدائش کے 7
7वें दिन तकरीब इसम मनाई जाती है जिसमें मोहल्ले के मौलवी साहब बच्चे के सर के बाल तराशते हैं और इसके नाम का ऐलान करते हैं। इस मौके पर बच्चे के तमाम रिश्तेदारों को मदऊ किया जाता है। लड़की की पैदाइश के साथ ही इसे किसी लड़के के साथ मंसूब कर दिया जाता है, जबकि लड़के वाले एक माकूल रकम भी लड़की वालों को अदा करते हैं और अगर गरीब हों तो ये रकम किस्तों में अदा की जाती है जिसकी मुद्दत साल तक होती है। कबाइल के अंदर मुसलमानों के जुमला अदालती मामलात मुसलमान काजियों की अदालतों में किए जाते हैं। मुसलमान काजी की अदालतों में फैसले किए जाते हैं। अफ्रीकी ममालिक में आम तौर पर और जमहूरिया सिरालियोने में खास तौर पर कादियानी तबका मुसलमानों को गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन मुसलमान भी डट कर इस तागूत के मुकाबले पर कमर बस्ता हैं।